नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने दो चीज़ें कह के खासे लोगों को परेशानी में डाल दिया, जब उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लीक्स हैं उनको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने खुद की हैं, और फिर ये भी कह रहा है कि अगर चूँकि लीक्स हो ही गए हैं इस किस्म के, तो उनको चाहिए कि ये साइफर जो है अमेरिका का, इसको भी लीक कर देना चाहिए। दोनों टुकड़े आपको सुनाता हूँ। ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूँ वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे, ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। लग रहा है इमरान खान साहब बहुत अच्छे मूड में। एक और भी टुकड़ा सुन ले। चलो अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले ही आयो, अब पब्लिक कर दो, साइफर कौम के सामने ले आओ। एक अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू एक पाकिस्तान के एम्बेसडर को क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है, किस तकब्बुर से कह रहा है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद की इसमें ना तुमने इसको हटाया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये साइबर में ये लिखा हुआ है। अगर एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ इसाक डार साहब ने इस अज़म का मुजाहरा किया, उन्होंने इसका इजहार किया है कि वो रुपये को डिफेंड करेंगे, एक मुस्तहकम रुपया वो देखते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर बहुत सी तनकीद भी हुई है। दोनों इशूज़ के साथ लेके चलते हैं। अभी तक तहरीक इंसाफ इसाक डार साहब को बहुत सीरियसली कम अज़ कम कोशिश कर रही है कि उनको सीरियसली ना लिया जाए, लेकिन PMLN की नवाज शरीफ साहब की हिकमत अमली ये है कि इसाक डार साहब जो हैं वो इकॉनमी के ऑप्टिक्स को इम्प्रूव करें एक ऐसे वक्त में जब कमोडिटी प्राइसेस फॉल कर रही हैं। पेट्रोल जो है वो $78 पर बैरल पे आ चुका है, और उम्मीद की जाती है कि इसाक डार साहब बिजली की और पेट्रोल की कीमतों में भी कमी करेंगे और शायद और चीज़ों में भी कमी करें, और यूं उस पॉलिटिकल ऑप्टिक को बदल सकते हैं जिसमें इमरान खान साहब मसलसल ये मुतालबा करते हैं कि चूँकि मईशत की सूरत हाल बहुत ख़राब है, इसलिए एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। इन तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। स्टूडियो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इरशाद भट्टी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमनिस्ट हैं, सियासी एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे मज़हर अब्बास साहब, एक वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, PFU से वाबस्ता रह चुके हैं। मुबशर ज़री साहब, जर्नलिस्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर कराची से, हमें एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। इरशाद भट्टी साहब, ये इमरान खान साहब को ज़रूरत से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे? हैरत की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है इसे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सूरत हाल को। नहीं, कौम भी इंजॉय कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी इंजॉय कर रही है, इमरान खान साहब भी इंजॉय कर रहे हैं। अजीबो गरीब सिचुएशन है, मुल्क लीक हुआ है। और कल परसों जो मिठाइयाँ बांट रहे थे, कल मुंह छुपा रहे थे, कल जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं आज मुंह छुपा रहे हैं। इमरान वो नून लीग क्यों खुश है? हालांकि वो इस पर नहीं कहती कि मरीम नवाज साहबा ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, और बार वो कहती हैं कि मुझे नींद नहीं आती, वालिद साहब को भी नींद नहीं आती, और ये जुल्म है, मैं इसको ओन नहीं करती, और अंदर कह रही हैं अंकल कीमतें बढ़ाते जाएं। इस पे नहीं होते कि गो के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तोकीर शाह ने आज़म खान से ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा किया, और शहबाज शरीफ साहब ने समझदारी का मुजाहरा किया एक मामले में। लेकिन अजीबो गरीब है कि जैसे जाती उम्र का मुलाजम है पूरा PM हाउस, और उनके कोई कहीं ग्रेड स्टेशन लग रहे हैं तो कहीं वो हो रही हैं कि वो मशीनरी बाहर से भारत से मंगवा ली जाए। और दूसरा इस पे खुश नहीं होती कि हेल्थ कार्ड बंद कर दें, तो इमरान का क्रेडिट यही हेल्थ कार्ड बंद है, आवाम जाए भाड़ में। तो वो कह रहे हैं आगे से शहबाज शरीफ साहब फंड्स की बहाना करके बंद कर दो। इस पर खुश नहीं होते कि या सादिक कह रहे हैं कि PTI इमरान जिनको हमने इस्तीफा मंजूर नहीं, उनके कहेंगे दस्तखत ठीक नहीं है। तो वो लेकिन वो उस पर खुश हो रहे हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको कहा कि ये बात स्कैंडल बन सकता है, और उन्होंने कहा कि हाँ मैं मरीम को समझा लूँ, ठीक है। इसी तरह इमरान खान साहब खुश हो रहे हैं कि अभी तक तो मैं खेले ही नहीं, हालांकि माशाल्लाह इस साइफर पे वो खुल के खेले हैं और ऐसे ऐसे चक्के मारे हैं, और ऐसी मकबूलियत की इंतहा पे पहुंचे हैं। हाँ। और जो आज़म खान साहब ने जो आज जैसे वो कहा कि मिनट्स तो मेरे पास ही है, मैं, लेकिन इससे बड़ी बात है, ये छोड़ दीजिए, बड़ी बात ये है कि कोई भी चीज़ महफूज नहीं है। बड़ी बात यह है कि वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर आज़म दोनों का दफ्तर महफूज नहीं है। बड़ी बात है उनके फ़ोन महफूज नहीं है। बड़ी बात यह है कि, और दुख की बात है और शर्म की बात है कि एक वेबसाइट डार्क वेबसाइट, उस पर 200 घंटे हमारे रिकॉर्ड पड़ा है और उसकी बोलियां लग रही हैं। चोरी हर जगह होता है, सारा हैक भी होता है साइबर, लेकिन ये जो बोलियां लग रही हैं पहली दफ़ा हो रहा है। ज़रा मुबशर ज़री साहब को इसमें आने दीजिए। मुबशर ज़री साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये जो लीक्स है, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए और PMLN के लिए जो ये लीक्स हुए हैं कितने नुकसानदेह हैं सियासी एतबार से? देखिए मोहित,
پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ یہ شہباز شریف صاحب نے لیک کروائی ہیں، تو میرے خیال میں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہاں لمحہ فکریہ سب کے لیے یہ ہے کہ یہ لیک وزیر اعظم ہاؤس سے ہوئی ہیں، جو کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا آفس ہے. اگر وہاں سے لیکس ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں تو ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ان کے سربراہان کو، اور میں نے ٹویٹ بھی کی تھی پہلے دن ہی کہ ان کو بلا کر کے ان سے ایکسپلینیشن کال ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوا، اور اس کے بعد جو ہے جو بھی کاروائی ہونے ہیڈ شوڈ رول ہیئر. آج تھی نا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ؟ جی بالکل بالکل وہی نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس میں جو بھی ہو، کل عمران خان تھے، آج شہباز شریف ہیں، کل کوئی اور ہوگا، لیکن اگر ہمارا سب سے بڑا دفتر محفوظ نہیں ہے اس طرح سے تو یہ بہت ہی زیادہ ہم لوگوں کے لیے بحیثیت حکومت، بحیثیت عوام، بحیثیت شہری، میرے لیے تو بہت شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارا ریپرزینٹیٹو، ہمارے سے مراد جو بھی وزیر اعظم ہے، ظاہر عوام کا ہی ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے، اس کی کالز اگر ٹیپ ہو رہی ہیں تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی ہے. ان دس کیس آئی بی جو ہے جو سارا کچھ کرتی ہے وزیر اعظم ہاؤس، تو ان کو بلا کے کم از کم وزیر اعظم کو پوچھنا تو چاہیے، ایکسپلینیشن کال ہونی چاہیے باقاعدہ کہ آپ بتائیں کہ یہ ہوا کیسے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے تھوڑا سا فرق ہے. بھٹی صاحب نے کہا بالکل، مریم نواز کی جو باتیں کی سب نے اس کو کرٹیسائز کیا، لیکن عمران خان صاحب کی جو ٹیپ آئی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے تو ملک کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، سائفر سے کسی کو انکار نہیں ہے، پہلے دن سے سب کہہ رہے تھے سائفر ہے. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بھی بیٹھی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بیٹھی. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو ایگزامن کیا. آپ تو خود کیونکہ محیط بہت زیادہ فارن پالیسی کے اوپر لکھتے بھی رہے ہیں، فالو بھی کرتے رہے ہیں، یو نو سائفرز کے بارے میں کہ یہ اسیسمنٹس ہوتی ہیں ہمارے وزراء کی، اور یہ ریگولر بیسس پہ آتی ہیں، آلموسٹ ایٹ سرٹن ٹائمز ڈیلی بیسس پہ آتی ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ یہ ایک سازش تھی، آئی تھنک دیر جو ابھی بھی اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ سازش تھی، تو میرے خیال میں پہلے دن سے انہیں بھی پتا تھا اور سب کو پتا تھا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہے. ہاں امریکہ نے اگر دھمکی دی ہے تو کیا امریکہ نے دھمکی مشرف کو نہیں دی؟ کیا امریکہ نے دھمکی زرداری کو نہیں دی؟ کیا امریکہ نے دھمکی نواز شریف کو نہیں دی؟ اوپن دی، بلا کر کے وہاں پہ سمننگ نہیں ہوئی، ہماری ڈو مور کے تقاضے نہیں ہوئے. بالکل ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ حکومت گرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ایک پس منظر ہے، انہوں نے عراق میں بھی حکومت گرائی ہے، انہوں نے افغانستان میں بھی حکومت گرائی ہے، مگر یہاں ان کو اس سے کیا حاصل ہوتا؟ میں اس چیز سے یا تو اینڈ اگر آپ دیکھیں کو پتا ہے کہ انہوں نے جو ہمارے سفارتکار کو بلایا تھا نا، انہوں نے کسی نون لیگ کے رہنما کو تو نہیں بلایا تھا یا پیپلز پارٹی کے رہنما کو تو نہیں بلایا تھا نا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان، اور ظاہر سی بات ہے پاکستان اگر ڈرفٹ کرے گا ٹورڈز رشیا تو امریکہ کو فکر مندی بھی ہوگی، وہ آپ کو شاید پریشرائز بھی کرے گا. ویری نائس، وہ تو یہی تو چیز ہے اس کے اندر. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے بھی اس چیز پہ کہیں کہا، انہوں نے لکھا کہ اس سائفر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو فارغ کرو. مطلب وہ سفارتکار کو آپ کے خیال میں ڈونلڈ لو صاحب کہیں گے کہ ان کو فارغ کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر پی ٹی آئی ابھی جا کر کے فواد چودھری امریکی سفیر سے بھی ملیں گے، وہاں پی آر فرم بھی ہائر کریں گے، ڈپلومیٹ سے ملاقات بھی ہوگی، کے پی میں جو ہے گاڑیاں بھی لی جائیں گی. تو یہ ایسا نہ کریں. دیکھیں ملک کے جو خارجہ تعلقات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں کسی بھی اس کے لیے، اور امریکہ ظاہر ہے ابھی اس کی وہ انفلوئنس موجود ہے، اور کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اب اف یو لائک اٹ اور ناٹ، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ جاتی ہیں یورپ کے بعد امریکہ میں. ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، اور ایکشنز کے اندر ہی کسی کی آئیڈینٹی اور شناخت ہوتی ہے. جو ایکشنز آپ کرتے ہیں اس سے آپ کے کیریکٹر کا، آپ کے ارادوں کا، آپ کی انٹینشنز کا پتہ چلتا ہے. یہ جو ہیکر ہے، جو سو کالڈ ہیکر ہے، یا جس کے پاس آڈیو ٹیپس ہیں، اب جس طرح سے یہ آڈیو ٹیپس کا استعمال کر رہا ہے، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ اس سو کالڈ ہیکر کے مقاصد کیا ہے؟ شکریہ محیط. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس تمام لیک سے پاکستان ویک ہو رہا ہے، اور آپ یہ لیک لے لیں، دوسری ویک لے لیں، آپ شروع ہو جائیں. آپ یعنی اسی چند ہفتوں کی اگر لیک سے دیکھ لیں، شوکت ترین کی لیک آئی تو اس کی وجہ سے اس کے جواب میں شہباز شریف صاحب کی لیک آ گئی.
शहबाज शरीफ साहब की लीक आई तो उसके जवाब में इमरान खान की लीक आ गई। तो अब मुझे नहीं पता कि आगे कौन कौन सी लीक आएंगी, लेकिन दो चीज़ें तो बहुत वाज़ेह तौर पे आ गई कि पाकिस्तान में कोई चीज़ महफूज नहीं है, इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी। देखिए, वज़ीर आज़म हाउस से, वज़ीर आज़म हाउस अगर गैर महफूज है तो इसका मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव गैर महफूज है, और अगर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव गैर महफूज है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी गैर महफूज है। इसलिए इस चीज़ को अगर गैर संजीदगी से लिया गया, अंडर द कारपेट डाल दिया गया, इस पे हमारे रद्द-ए-अमल भी हमारे सियासतदानों का अजीब व गरीब है। यानी कोई ये सवाल नहीं उठा रहा कि ये लीक्स जो हो रही हैं इसके मकासद क्या हैं। सब अपनी अपनी लीक्स को या तो एंजॉय कर रहे हैं या मैं उठा रहा हूँ आपसे सवाल, आप बताएं क्या मकासद, आपको क्या समझ आ रहा है कि लीक करने वाले के मकासद क्या है? ये लीकर जो है, मैंने कहा ना पाकिस्तान को वीक करना, पाकिस्तान हो रहा है ना वीक। आप मुझे बताएं पाकिस्तान को वीक करना चाह रहा है? नहीं, आप मुझे बताएं ना कि कल कोई गैर मुल्की वजीर आजम या सदर आके क्यों गुफ्तगू करेगा वजीर आजम हाउस में, जब उसे ये पता है कि उसकी गुफ्तगू। तो आप ये कह रहे हैं कि लीक करने वाले ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सदर ना आए? ना, देखिए एक ने एक्सप्लॉइट किया कि जी देखिए शौकत तरीन साहब जो है IMF के मामले पे ये कर रहे थे, एक ने कहा इमरान खान जो है साइफर के मामले पे इस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ जो है वो मरियम नवाज को। इस पूरे उसमें एक चीज़ तो साबित है ना कि क्या है, साबिक वजीर आजम हो या मौजूदा वजीर आजम हो, दोनों की गुफ्तगू टैप हुई हैं। दोनों की गुफ्तगू जो है किसी ने किस तरह की है वो एक अलग है, लेकिन तो टैप हुई है। तो मौजूदा वजीर आजम को और साबिका वजीर आजम को और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को एम्बेरस तो किया लीकर ने। अब सवाल ये कि किसको एम्बेरस नहीं किया? सर सभी को एम्बेरस किया ना। देखिए लीक बजाते खुद एम्बेरस कर रही है ना कि आपकी गुफ्तगू जो है, यानी इमरान खान को तो क्वेश्चन ये करना चाहिए था, वो एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें तो ये सवाल करना चाहिए था कि ये किसने टेप की। वो जलसों में कहते हैं ना कि तुम्हें कॉल आए नामालूम मुकाम से तो तुम उसको जवाब दो, तो वजीर आजम इमरान खान को तो ये सवाल उठाना चाहिए था। इमरान खान तो एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह आज दूसरे लोग मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि जी ये गद्दार है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और शौकत तरीन ने मुल्क भेज दिया। तो आप उलझे हुए हैं, अपने आपस की लड़ाई में उलझे हुए हैं और लोग फायदा उठा रहे हैं, चीजें फायदा उठा रही हैं, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे इम्प्रूव नहीं हो सकती। और हमें नहीं पता, अभी तो देखे ना कोई भी खौफनाक किस्म की लीक आ सकती है, आपको क्या पता, सोशल मीडिया का जमाना है, किस दिन कौन सी लीक आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक ले लूं मैं, ब्रेक ले लूं मैं। मजहर अब्बास साहब मेरे साथ रहिए। मजहर अब्बास साहब, मुबशर जैदी साहब, इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ हैं। कई दफ़ा हकीकतें बड़ी वाज़ेह होती हैं, सामने चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन मसलहतें ऐसी होती हैं कि हम कह नहीं सकते कि कौन क्या कर रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारा इस प्रोग्राम में हमेशा ये इस्तदलाल रहा जब से ये लीक्स की बात सामने आई कि लीक्स का ताल्लुक किसी बैरूनी ताकत से नहीं है। ये कोई हिंदुस्तान, ये कोई CIA, ये कोई अमेरिका, ये कोई इसराइल नहीं कर रहा, बल्कि इन लीक्स का ताल्लुक पाकिस्तान ही की सियासत से है। इरशाद भट्टी साहब, डार साहब का जो रिटर्न है एक ऐसे वक्त में जबकि डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने एक बहुत मुश्किल एग्रीमेंट कर लिया, एक तकलीफ से प्रोसेस से पाकिस्तान गुजर गया, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तेल इस वक्त $78 पर बैरल के ऊपर है। PMLN की रैंक एंड फाइल से कोशिश थी कि पेट्रोलियम की कीमतों में कुछ कमी हो, बिजली की कीमतों में कुछ कमी हो। अब समझ रहे हैं कि डार साहब ये सारे ऑप्टिक्स करेंगे, फील गुड फैक्टर के थोड़ी कमी कर देंगे, सब चीज़ें करेंगे, उससे इमरान खान की सियासत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। देखिए, डार साहब की उसको तो छोड़ दें कि वो उन पे क्या क्या इल्ज़ामात थे और वो क्या किस वजह से वज़ीर आज़म यानी वो गए और किस वजह से आए। बात सिर्फ इतनी सी है और हमारी औकात इतनी है, हमारी हैसियत इतनी है, हम इतने कमीन है कि वो वज़ीर आज़म के तैयारे पे गए, वज़ीर आज़म के तैयारे पे आए। बाकी तो किसी अदालत के बुलाने पे नहीं आए। आइन कानून ये सारा हम गरीबों के लिए छितर, हमारे लिए मुकदमे, हमारे लिए छोटी सतह पे रुल जाओ। ये जो जेलों में 2100-2200 कैदियों की गुंजाइश है, 6-7 हज़ार अडयाला में ही पड़े हुए हैं, उनके लिए हैं सारा। और वो भी छोड़ दें कि वो
ایون فیلڈ والا بابا جو ہے وہ آگے کیا کرنے والا ہے, یا وہ کب ان کے لیے سنا جائے کہ اعظم ندیر تارڑ صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, فاروق اکنائی صاحب اب رائے ہموار کر رہے ہیں ناہلی اور باقی ساری چیزوں کی کہ سزائیں کیسے کم ہیں, باعزت واپسی کیسے ہو جائے. شہباز شریف سے مفتاح اسماعیل کو فارغ کروا کر بڑے گھر سے آئے ہیں ڈار صاحب, اور اس وقت ڈار صاحب ایز اے فائنانس منسٹر نہیں ہے, میرے خیال میں وہ دوسرے وزیر اعظم ہوں گے, اور ڈپٹی پرائم منسٹر. نو ڈپٹی وہ نواز شریف صاحب کے تھے, اب وہ وزیر اعظم کے طور پہ وہ شہباز شریف صاحب کو جواب دے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ نواز شریف صاحب کو جواب دیں. ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہوں گے یا کل کو پرائم منسٹر ہی بن جائیں گے؟ نہیں, ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہوں گے. اور شہباز شریف صاحب جو پہلے ہی مولانا صاحب اور زرداری صاحب میں بلیک میل ہو رہے تھے کوئی فیصلہ, اب وہ ایک تیسرے آ گئے ہیں. اب ان کے چیلنج کیا, پلسرات کے ہیں, معاشی دیوالیہ پن ہو گیا ہے, ڈالر مہنگائی بے روزگاری غربت ہے, IMF ہے, قرضے ہیں اور قرضوں کا پہاڑ ہے, دوست ممالک کی بے رخی ہے, خطرناک حد تک کم زر مبادلہ ہے, سفید ہاتھی جو ہمارے جو PIA, اسٹیل مل, ریلوے, اور ٹیکس چوری ہے, سرمایہ کاری ہے آ سکتی ہے کہ نہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ ہے, سیلابی تباہی ہے, اور سیاسی عدم استحکام ہے. عمران خان سڑکوں پہ ہیں, باہر ہیں, تو میں دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے, اور ان کا اپنا اخلاقی برتری کا نہ ہونا کہ وہ ڈار صاحب پرانے والے نہیں ہیں, اب تو وہ جس طرح ہیں وہ ان پہ ایک لٹکتا رہے گا, اور اتحادی حکومت ہے کہ وہ کوئی اکیلے فیصلے نہیں کر پاتے. تو یہ بہت سارے ان کے لیے چیلنج ہیں, اور ابھی بہت ساری تھیوریاں. عمران خان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ ہاں, اب بہت ساری تھیوریاں ہیں کہ ذبح کیا گیا مفتاح اسماعیل صاحب کو, مشکل فیصلے ان سے کروائے گئے, قربانی کا بکرا ان کو, اب خیرات بانٹنے یہ آ گئے ہیں. اب یہ آئے کس لیے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے لاسٹ میٹنگ میں شہباز شریف کو کہا کہ ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا آپ نے کر دیا اور کیا نہیں, اور وہ ناخوش بھی تھے. ذرا اور مبشر زیدی صاحب اب یہ ظاہر ہے وہ یہ امیدیں اور توقعات کے درمیان آئے ہیں, تو وہ چاہیں گے کہ عمران خان سے وہ مہنگائی, بے روزگاری, غربت یا کارکردگی. مبشر زیدی صاحب, آپ کیسے اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو واپس بھیجا گیا ہے بہت تمطراق سے, بہت تیاری کر کے, سوچ سمجھ کے, بنیادی اہداف نواز شریف صاحب کے یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیے, جو مسلم لیگ نون کی جو بھی ووٹ کو عزت تھی وہ تو اس 6 مہینے میں ختم ہو گئی, بیکاز لوگ مہنگائی تلے پس گئے, اور لوگوں کے لیے اوپر اتنا بوجھ پڑا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بجلی کے بل آتے ہیں یا کوئی بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو اب ہوا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا گیا ہے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے 98 میں جب ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے, اور 2013 سے 2016 تک انہوں نے جو ڈالر کو قابو میں رکھا تھا, میرے خیال میں اس لیے ان کو بھیجا گیا ہے کہ یہ جو لوکل ایک سلوشن ہوتا ہے کہ ٹائٹننگ کی جائے, کہ ڈالر سمگل نہ ہو, یا یہ جو ہمارے منی چینجرز ہیں یہ جو کر رہے ہیں, اس کے سب سے بڑھ کر بینکس. آپ کو پتہ ہے بینکس نے ان سارے ڈالر کے اس میں کتنے پیسے کمائے ہیں, یہ شاید ہم سب کو ہی پتہ ہے. تو اگر اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات ہے, اور ان کے آنے سے ڈالر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2 روز میں 10 روپے سے زیادہ گرا ہے, تو مارکیٹ کو بھی اندازہ ہے کہ وہ ٹائٹ 3 دن میں 12-13 روپے گرا. لیکن اس کے بارے میں قیاس یہ ہے کہ ڈالر کو پہلے آرٹیفیشلی چڑھایا گیا منی چینجرز کی مدد سے, اور اس کے بعد اس کو گرایا گیا تاکہ ڈار ایفیکٹ کو ثابت کیا جائے. لیکن کیا آگے بھی وہ کچھ کر پائیں گے؟ دیکھیے, میرے خیال میں جو مفتاح ہیں انہوں نے مشکل فیصلے تو لیے, لیکن مفتاح شریف آدمی ہیں, اور وہ ان کو یہاں جس طریقے سے گھمایا گیا منی چینجرز نے اور بینکس نے, تو ضروری تھا کہ کوئی سخت جو ہے ایسا بندہ آئے جو کہ ان لوگوں کو کنٹرول کرے. اور آنے کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ 2 چیزیں ان کی مثبت وہ ہو گئیں. ایک طرف آپ نے اشارہ کر دیا کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں عالمی مارکیٹ میں وہ گر گئیں, تو وہ تھوڑا سا ریلیف ہو جائے گا. دوسرا, IMF نے باقاعدہ طور پر ہمیں جو ہے 3 مہینے کا بریزر دے دیا ہے کہ آپ جو ہے پیٹرولیم لیوی نہیں بڑھائیں گے, آپ بجلی کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ نہیں بڑھائیں گے,
मतलब इजाज़त दे दी है। और तो उसके अलावा जो आपकी अगली किस्त थी वो भी आपको बढ़ के मिल जाएगी, अगले महीने 1 बिलियन की जगह आपको 1.5 बिलियन मिल जाएंगे। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ADB वर्ल्ड बैंक की भी नेक्स्ट मंथ जो है आपको ग्रांट मिल जाएगी, तो कुछ बेहतर होगा। जो मेरा अंदाज़ा था कि नवंबर दिसंबर तक वैसे ही चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इवेंचुअली, क्योंकि हर IMF प्रोग्राम के बाद हमने ये देखा है। मगर यहाँ जो सबसे बड़ा कैच है वो है सैलाब। उसने लोगों को जिस तरह मुतासिर किया है, ये वाहिद चीज़ होगी जो डार साहब के जो भी प्लान्स हैं अगर वो पूरे ना हुए तो सैलाब उसकी बड़ी वजह होगी, क्योंकि जिस तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं और जिस तादाद में आगे जाकर के ऑलरेडी शुरू हो गई है फूड सिक्योरिटी के जो मामलात बढ़ेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि डार साहब उसको कंट्रोल कर पाएंगे। डार साहब डॉलर या बैंक्स या इनको तो टाइटनिंग कर लेंगे, मगर जो लोग अवाम बाहर आएंगे ना, अभी आप देख रहे हैं वो खेमों से जब बाहर निकलेंगे वो अपने घर बनाएंगे, उन्हें और चीज़ें चाहिए होंगी और हुकूमत नहीं उनको रिलीफ देगी, तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि डार साहब उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, बस अब्बास साहब आर्गूमेंट ये है कि डार साहब मजबूत आदमी है, ज़्यादा सख्ती करेंगे, उनका एक रोब है, थोड़ा प्रेशर डालेंगे जिसके नतीजे में मनी चेंजर और बैंक्स वगैरह सीधे हो जाएंगे। तो क्या मईशत इस तरह से ठीक हो सकती है डरा धमका के? नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ तो एडहॉकिज्म चलता है ना। यहाँ तो एडहॉकिज्म के जी 3 महीने में इकॉनमी ठीक कर दो, 6 महीने में इकॉनमी ठीक कर दो, ये आदमी इकॉनमी ठीक कर देगा, वो आदमी इकॉनमी ठीक कर देगा। इस तरह मईशत तो ठीक नहीं होती। हाँ, कुछ टेम्प्रेरी रिलीफ, जैसे अभी मुबशर कह रहे थे जी 12 रुपये डॉलर नीचे आ गया, एक टेम्प्रेरी हो सकता है और नीचे चला जाए, फिर यकायक पता चलेगा एकदम डॉलर ऊपर चला गया। ना नीचे आने के रीजंस पता चलते हैं, ना ऊपर जाने के रीजंस पता चलते हैं। और यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं फिर इस लीग को बहुत संजीदगी से इसलिए ले रहा हूँ कि ये तासुर दुनिया में उभारा जा रहा है कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, एक नाकाम रियासत है। पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है, पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव गैर महफूज है, पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव का हाउस गैर महफूज है। ये तासुर आप ये समझ रहे हैं कि लीक करने वाला कोई बैरूनी ताकत है? सर, बैरूनी ताकत ना भी हो तो बैरूनी ताकत के आलाकार तो होते हैं ना। आपके लोकल एजेंट्स भी तो बैरून मुल्क के, बैरून हाथ के आलाकार होते हैं ना। आप इसको रूल्ड आउट तो नहीं कर सकते। आपके जो यहाँ टेररिस्ट होते हैं, जो यहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं, उनके अगर बाहर से ताल्लुकात होते हैं, लेकिन होते तो लोकल एजेंट्स हैं, होते तो लोकल टेररिस्ट हैं, कोई बाहर से आके थोड़ी करते हैं। वो यहीं के लोगों से करवाते हैं ना कार्रवाइयाँ, यहीं से के लोगों से तो जो है गैर महफूज बनाते हैं मुल्क को। तो आप मुझे बताएं कि अगर 4-5 संजीदा लीक्स और आ गई तो आप कहाँ की मईशत, कैसा माशी इस्तेकाम, यहाँ तो आपको लाले पड़ जाएंगे कि जी ये रियासत क्या है, ये लोग क्या हैं, ये इदारे क्या हैं। ये तो अपने आप को महफूज नहीं कर सकते, ये हमें क्या महफूज करेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट को कैसे महफूज करेंगे, ये तो अपने आप को महफूज नहीं कर। वेरी इंटरेस्टिंग। इरशाद भाटी साहब, मज़हर अब्बास साहब का ख्याल है कि किसी बैरूनी ताकत के जो आलाकार है, ये उनके टूल्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को और निज़ाम को एम्बेरस करने के लिए लीक्स की? नहीं, देखें, आपकी मैं राय का एहतराम करता हूँ, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो। आपकी एक राय है कि ये हमारी अंदरूनी सियासत है और उसी सियासत के इर्द गिर्द घूमते किरदार हैं और एम्बेरस करने की कोशिश की। लेकिन आप देखें ना कि एम्बेरस क्यों बंदा होता है जब आप इस तरह, अगर फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब, आज़म खान साहब ना कह रहे होते कि मिनट्स मेरे पास ही आने, अपनी मर्ज़ी के मिनट्स बना लें, या इमरान खान साहब ना कह रहे होते कि लेट्स प्ले इट का क्या मतलब होता है यार, किस तरह, क्या लेट्स प्ले करना है, चलो इसे, हाँ, क्या खेलना चाहते हैं, मुल्क से खेलना चाहते हैं। शौकत तरीन ना गुफ्तगू कर रहे होते कि दोनों वज़ीर ख़ारजा से, ख़जानाओं से, कि ये ख़त लिखो और हमने IMF में नहीं जाना और मुल्क जाए भाड़ में। यानी अगर ये गुफ्तगू शौकत अजीज़ ने ना की होती और अगर वो हीरे की अंगूठी की गुफ्तगू ना हो रही होती, और इसी तरह अगर वो मुबैना तौर पर साबिक़ खातून अव्वल सोशल मीडिया हेड को ना कह रही होती कि गद्दारी से जोड़ दो, तो अब फिर ये इन सारों की लीक हो, गुफ्तगू टेप भी हो भी जाती तो क्या होना था। मतलब ये ऐसी गुफ्तगू हो रही है ना,
मरियम साहबा ना कह रही होती, अयाज सादक ना कह रहे होते, शहबाज शरीफ साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मरियम के जाती कारोबारों की ना बात कर रहे होते, तो फिर क्या होना? दूसरी एंगल पे तो देखें ना। दूसरी तरफ से मजहर अब्बास साहब और दूसरी बात वो ये ना कि एक सीरियस चीज है, ऐसी कॉन्वर्सेशंस तो कोई शक नहीं, दुनिया के हर पॉलिटिकल सिस्टम में होती होंगी। नहीं देखे ना, विकी लीक्स हमारे सामने हुई नहीं। और अच्छा अमेरिका की तो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस का नहीं। अमेरिका के जो की मालूमात जाहिर करने वाले वो स्नोडन जो थे, उसने बताया नहीं था कि अमेरिका कैसे जासूसी करता है दुनिया भर में, और दुनिया भर के लीडर उसके टारगेट्स हैं। अच्छा फिर अमेरिका के खुफिया कागजात नहीं निकले, पनामा लीक, स्विस लीक, दुबई लीक्स, पेंडोरा लीक्स छोड़ दें। अच्छा एंजेला मर्केल का वो टेलीफोन हैक नहीं किया था या वो अमेरिका ने? अच्छा इसराइली सॉफ्टवेयर से ये इन्होंने किया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ उसने पूरी ने इंडिया में मोदी गवर्नमेंट ने सारों के, इमरान खान का भी नंबर था। अच्छा 2015 में रहमान मलिक ने बताया था कि 2 एम्बेसी से हमारी इस तरह की जासूसी हो रही थी और इस तरह का हमारा हमें पता चला कि हमने काबीना का इजलास एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन यहाँ क्या है, ये जितना भी हुआ है इनमें लोग सामने आए, सारों का पता चला। यहाँ पता नहीं, यहाँ पता चलाने के लिए इजलास हो रहे हैं, यानी पूरा वज़ीर आज़म हाउस फॉर एग्जाम्पल बग्ड है, वज़ीर आज़म का टेलीफोन महफूज नहीं है, साबिक वज़ीर आज़म का घर महफूज नहीं है। मीटिंग में क्या नतीजा निकला? अभी तो यानी अभी तो ये है ना कि इस पे पता, और अभी सबसे बड़ी बात है कि सारी रिकॉर्डिंग वेबसाइट पे है और फिर उसके पूरी दुनिया के लिए मुयस्सर है, जो ज्यादा पैसे दे वो ले ले। कितना बड़ा तमाशा है, यानी आप क्या हैं, आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप लाल किले पे झंडे लहराते हैं, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, दुनिया सबसे बड़ी इस्लामी मुल्क और फलाना फलाना, हाल क्या है? वज़ीर आज़म महफूज नहीं, साबिक वज़ीर आज़म महफूज का घर महफूज नहीं, और फिर गुफ्तगू इस तरह की आप मुनाफिकत भरी और झूठ भरी कर रहे होते हैं। यानी आप लेट्स प्ले इट, इसका क्या मतलब है? खेलो इससे, हाँ, क्या खेले, इसका फायदा उठाएं। किस तरह का फायदा होता है? यानी आप इसमें तो कोई शक नहीं, मैं मुबश्शिर भाई से एग्री करता हूं, साइफर था, हकीकत है, और अमेरिका इमरान खान से नाखुश था, एब्सोल्युटली नॉट कह दें, या बाइडन ने फ़ोन तक नहीं किया था। और फिर इसका वो क्या उसको कहते हैं, बिलाशुबा अमेरिका रजीम चेंज भी करता है, डूम, और भी 72 ममालिक में वो कोशिश कर चुका है अमेरिका रजीम चेंज करने की। और लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि तरीके इंसाफ के अब्दुल्ला रियाड ने उधर कोशिश की ताल्लुकात बेहतर करने की? मिसिज रॉबिन रफेल इमरान खान से क्या मौसम का हाल पूछने आई थी? 3 PR मुआहदे इमरान खान ने किए। ये पता चलता है कि लीक करने वाले की क्या इंटेंशंस है। नहीं, लेकिन वो तो ठीक कह रहे हैं आप, उस पे लेकिन जो बात करने वाला लेट्स प्ले इट, उसकी भी इंटेंशन तो देखें ना। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। अगर मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ चल सकूं, मजहर अब्बास साहब आपको समझ क्या आती है कि आगे होने क्या जा रहा है? 6-7 मिनट है हमारे पास, एक एक करके सबका व्यू ले लें। मुईद, सबसे इम्पोर्टेंट तो जाहिर है इस वक्त हमारे नुक्ता नज़र से एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो अपॉइंटमेंट है, एक्सटेंशन है, इसके बारे में कब फैसला होने जा रहा है। जाहिर है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है उसमें अपॉइंटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक्सटेंशन होगी, अपॉइंटमेंट होगा, हमें कुछ नहीं पता। तो ये एक अगर इसका फैसला हो जाएगा तो इसमें एक यकीनी सूरत हाल में किसी हद तक एक इस्तेकाम ये आएगा कि चलें कोई तो फैसला हुआ या एक्सटेंशन का जो भी फैसला होगा। दूसरे इलेक्शन कब होने हैं? अब जाहिर है गवर्नमेंट डिटरमिन्ड है कि इलेक्शन तो वो ये गवर्नमेंट तो अगस्त तक चलेगी। मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब जब आए हैं तो वो 2 महीने के लिए तो नहीं आए, 3 महीने के लिए नहीं आए। वो जाहिर है कम से कम एक बजट देना चाहेंगे, एक बजट दे के जाएंगे। तो लगता ये है कि चीज़ें अब जो हो रही हैं वो एक टसल है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च या धरना जो कुछ भी है वो एकदम उसको होल्ड कर लिया गया है। वो ये देखना चाह रहे हैं कि फैसला कब होना है। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होंगी और ये सूरत हाल कहीं ना कहीं जाके जब कोई फैसला हो जाएगा तो सेटल होंगी, वरना ये अनसर्टेनिटी चलती रहेगी। बड़ी साहब, आपको क्या लगता है कि इसहाक डार साहब अगस्त 2023 तक ऑप्टिक्स के जरिए खेल जाएंगे? फंडामेंटल तो इकॉनमी के चेंज होने से रहे किसी फाइनेंस मिनिस्टर से। सर बड़ा मुश्किल है, बहुत हम इस कश्ती में बड़े सुराख हो चुके हैं। तो अगर ऑप्टिक्स पे खेलना है तो फिर 2-3 महीने खेलेंगे। हाँ, अगर आप पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे, बिजली की कीमतें, ये शुरू में तो देखे ना, एक थ्योरी है कि मैं पिंडी के मुझे कई ऐसे ताजर मिले कि जिनको पहले कहा गया कि डॉलर उठा लो महंगा हो रहा है, डॉलर उठा लो महंगा हो रहा है,
اور پھر 2-4 دن پہلے کا ڈالر واپس لے اور سستا ہو رہا ہے. سو آپ اس چیز کو سبسٹینشیٹ کر رہے ہیں کہ ڈار صاحب کے آنے سے پہلے منی چینجرز نے اٹھا دی کہانی, وہ بھی اٹھا دی, پیٹرول والی بھی اٹھائیں گے, باقی بھی بڑے اچھے چیزیں ہوں گی, لیکن بہت لمبا سفر ہے, بڑا مشکل ہے, آبادی بم اور عجیب و غریب کہانی ہے. مبشر ظاہر صاحب آپ کی لائن پہلے نہیں مل رہی تھی. ویسے صاحب اگر ڈار صاحب نے آپٹکس پہ کھیلنا ہے, بیکاز یہ تو سارے بزنس مین کہتے ہیں کہ فائنانس منسٹر کوئی بھی ہو امریکہ سے بھی آ جائے, پاکستان کے فنڈامنٹلز ہی چینج کر سکتا ہے. جب تک پاکستان کی امپورٹس کم نہیں ہوتی, ایکسپورٹس نہیں بڑھتی, پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھتی, اس کے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز نہیں بکتے, تو اس وقت تک کوئی بہت زیادہ بہتری ہو نہیں سکتی ہے. لیکن ڈار صاحب آپٹکس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, مطلب پیٹرول کی قیمتیں کم کر سکتے ہیں, بجلی کی نرخ کم کر سکتے ہیں, کوئی تھوڑا سا ڈالر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو کیا ان آپٹکس کے ساتھ ڈار صاحب اگست 2023 تک کھینچ سکتے؟ دیکھیے کوشش ان کی ہوگی, لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بحران آنے والا ہے آٹے کا, گندم کا, وہ بہت شدید ہوگا. آپ کو امپورٹ کرنی ہے, آپ کی کاٹن کی کراپ جو ہے وہ پوری تباہ ہو گئی ہے, کم از کم سندھ کی حد تک, اور لاکھوں لوگ اس وقت سڑکوں پر ہیں. تو یہ کوئی آسان میرے خیال میں صورتحال نہیں ہے ڈار صاحب کی. آپٹکس جیسے آپ نے کہا, وہ آپٹکس کو تو کنٹرول کر لیں گے, لیکن جو ملک کے اندر صورتحال ہے مہنگائی کی, یا فار دیٹ میٹر آپ کے بجلی کے بلوں کی اور دوسری, اس کو کیسے کنٹرول کریں گے, یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور جیسے میں نے کہا کہ خوش قسمتی ہے ان کی کہ پیٹرول جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے, ہو سکتا ہے مزید نیچے گر جائے, تو وہ عوام کو ریلیف اس سینس میں تو دے دیں گے. لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو دکاندار ہے وہ یہ کہہ کے قیمتیں تو بڑھا دیتا ہے کہ پیٹرول بڑھ رہا ہے تو قیمتیں بڑھ رہی ہیں, لیکن جب پیٹرول نیچے آ رہا ہوتا ہے, کبھی آپ نے کسی دکاندار کو دیکھا کہ وہ کہے کہ اچھا آج 5 روپے آٹا سستا لے لو کیونکہ پیٹرول اب 15 روپے سستا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ہمارے لیے آگے جو چیلنج آ رہا ہے وہ ڈالر اور آپ کی ایکسپورٹس اور اس سے بہت بڑھ کے ہے, کیونکہ جو فنڈامنٹلس کی بات کی اس میں صرف ایڈ کر دوں, وہ جو سب سے بڑا ہمارا ڈرا بیک رہا ہے اوور دا ایئرس وہ رہا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. جب تک آپ کے یہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی, آپ بالکل آپ کی اکانومی کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہو سکتی. IMF ہر دفعہ آپ کو ایک کشن دے دیتا ہے, کچھ بہتر مل جاتا ہے, مگر سال کے بعد ہم وہی کھڑے ہوئے تھے. آپٹکس سے یعنی بیسکلی زیادی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آپٹکس سے کہانی نہیں چلے گی. مظہر عباس صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کا, بیکاز آپ نے کہا تھا کہ ڈار صاحب کوئی اس لیے تو نہیں آئے کہ 1-2 مہینے کے لیے, لیکن کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈار صاحب کو لایا گیا ہے فیل گڈ فیکٹر کے لیے, 2-2.5 مہینے میں بڑا فیل گڈ فیکٹر ہو جائے کامیابی کا, اس کے بعد ایک ہائی نوٹ کے اوپر اسمبلیز توڑی جائیں اور الیکشن ہو جائے مارچ اپریل میں, کیونکہ آپٹکس کے ساتھ جیسا کہ ہمارے دونوں گیسٹ سمجھتے ہیں آپ 1 سال نہیں کھیل سکتے آپٹکس پہ؟ دیکھیے وہ سب میں پھر یہ کہوں گا محیط کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے یہاں یہ اہم تقرری ہوتی ہے, جو ہے وہ توسیع ہوتی ہے, یہ سارا انٹر لنکڈ ہے اس وقت. اور میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ڈار صاحب, اب وہ ظاہر ہے سچویشن جتنی تیزی سے بدلتی ہے پاکستان میں ہمیں کچھ نہیں پتہ, لیکن وہ یقینی طور پہ یہ ساری باتیں کنسیڈر کر کے آئے ہوں گے کہ جی آپ نے کتنا ٹائم مجھے دینا ہے, کیونکہ وہ میکسیمم آپ کے پاس اگر اگست دیکھ لیں تو 7-8 مہینے اگر آپ کے پاس موجود ہیں, 8 مہینے موجود ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ. تو ڈار صاحب کے اپنے اس میں تو یہ ہے کہ وہ کم سے کم ایک بجٹ دے کر جائیں, لیکن اس سے پہلے کیا پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, چیزیں کس حد تک جاتی ہیں, عمران خان کا جو ہے وہ رد عمل کیا ہوتا ہے, کس حد تک وہ جا کے جو ہے ٹکراؤ لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اگر ان کے حق میں باتیں نہیں ہوئیں, جو وہ سمجھ رہے ہیں چیزیں بہتر نہیں ہوئیں, تو ظاہر عمران خان کہیں تو جا کے کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈار صاحب کے لیے آسان ہوگا اکانومی کو بہتر کرنا, لیکن ان کو لایا گیا ہے, اس ٹاسک کے لیے لایا گیا ہے. لیکن جس طرح کی سچویشن ہے اس میں ایک ٹیمپریری ریلیف تو مل سکتا ہے, لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال
बेहतर नहीं हो सकता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब का भी बहुत शुक्रिया, जनाब इरशाद भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया, मोहम्मद शहजादी साहब पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उनका भी बहुत शुक्रिया। ये सारी डिस्कशन आपने देखी, इसको अगर हम सम अप करें तो ज़ाहिर है कि इसहाक डार साहब को एक एजेंडे के तहत लाया गया है। अगराज़ व मकासद हैं नवाज़ शरीफ साहब के, वो को मकसद हासिल करना चाहते हैं। नवाज़ शरीफ साहब को पता है, इसहाक डार साहब को पता है कि असल गोल्स क्या है, लेकिन बज़ाहिर लगता यही है कि डार साहब कुछ भी करें, ऑप्टिक्स को तो 2-3 महीने के लिए इंप्रूव कर सकते हैं, फंडामेंटल्स को चेंज नहीं कर सकते, और अगस्त 2023 तक ऑप्टिक्स के ऊपर खेलना डार साहब के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो फिर डार साहब क्या करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।